Oke guys, kembali lagi di channel saya Banaldi. Help me help you. Oh, biasa aja bang. Jadi kali ini kita akan main Pubg Lite lagi ya guys. Sama Wayanxgaming. Emang apa sih nggak boleh? Woi, biasa. Sombong amat. Oke, sebelum lanjut jangan lupa di like dan di subscribe karena itu gratis, gak ada logonya ya guys. Agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Oke, jangan lupa di like dan subscribe sampai habis. Jadi kita langsung saja. Bring up voice chat. Let's go. No, 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 no.
No, 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 no. Ngetes tuh. Have a sing along. You need to know that I'm around.